इशू को सियासी भी बनाया जा रहा है। अभी जो नई डेवलपमेंट हुई है, मैं इसमें शुएब शाहीन साहब को गुफ्तगू के अंदर लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। सर, अभी थोड़ी देर पहले हुकूमती एलामिया आया है, उन्होंने कहा जी कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये जो हुकूमत कहती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस बिल की अमल दरामद को रोक दिया गया है, अभी जो मुस्तरद करना है ये एक सियासी बयान है या इसकी कोई लीगल बाइंडिंग भी होगी अगर ये काबीना कहेगी? नंबर 1। फिर सुबह जो ये बेंच मुस्तरद हुआ है सर, उसके बाद इस बेंच की जो भी रूलिंग आएगी, इसका मतलब है कि क्या उसको भी मानने के या ना मानने की ऑप्शन होगी हुकूमत के पास, क्योंकि वो पिछली जजमेंट की तो नहीं मान रहे जो उसको इम्प्लीमेंट कराने में। तो अगर बेंच को पहले से मुस्तरद कर दिया, इसका मतलब कि जो भी जजमेंट आएगी उसको वो नहीं मानेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये काबीना या हुकूमत कौन होती है ये कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि वो आर्टिकल 189 और 190 को नहीं मानते। क्या आइन की चंद प्रोविजंस जो उनको पावर्स देती हैं उसको तो वो मानते हैं। आइन की वो प्रोविजंस जो उनको पाबंद करती हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे और उस मुताबिक उनको मुमद्दो मुआवनत भी करेंगे, उनकी एड में भी खड़े होंगे, तो क्या उनको नहीं मानेंगे? तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आइन की चंद प्रोविजंस को आप मानेंगे, चंद प्रोविजंस को आप रिफ्यूज कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके तो तर्ज अमल पिछले कई दिनों से आपने देख लिया, पार्लियामान का भी जो कंडक्ट है वो आपके सामने है। आर्टिकल 68 उनको मना करता है कि आप जजेस के कंडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। वो बातें उसके बारे में कर रहे हैं और उनको मिलाइन कर रहे हैं और उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये डिस्क्रिशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, कौन सा बेंच बनाना है कौन सा नहीं बनाना। उन्होंने बेंच बना दिया और 8 ऑनरेबल जजेस की सरबराही में, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 8 जज साहबान बैठे हैं। अब ये पार्टी बताएगी या हुकूमत बताएगी कि फलां जज को बैठना चाहिए और फलां जज को नहीं बैठना चाहिए? ये कैसे मुमकिन है कि आप पार्टी से पूछ के आप जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन करें और उनके मुताबिक आप जजेस को बिठाएं और कहें कि हम ये फैसला मानते हैं और ये नहीं मानते? अब ये देखें ना, ये स्ट्रैटेजी है। इशू ये है कि असल पॉइंट था कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, ये नहीं होने। अब सारी गुफ्तगू शिफ्ट कर गई है बेंच की तश्कील के ऊपर। दूसरी बात, आज दोबारा ये केस कि भाई ये जो प्रोसीजरल बिल है इस पे अमल दरामद होना है फिलहाल या इसको रिव्यू करना है, अब सारी डिबेट शिफ्ट हो गई है कि बेंच की तश्कील कैसे है। तो जब इस तरह से अगर बेंच की तश्कील को बार बार कंट्रोवर्शियल बनाया जाए तो क्या कोई एक डिफरेंट अप्रोच हो सकती है जी, कि गोल पोस्ट शिफ्ट ही ना हो और मामला सिर्फ मेन इशू के ऊपर है कि बेंच की तश्कील इस तरह से कि इससे कोई मुख्तलिफ हो, ताकि इशू जो है उस पर फोकस रहे बजाय बेंच के ऊपर? देखिए, इनका तो हुकूमत का तो मतमा नजर और पर्पज यही है ना कि किसी तरह उलझाव पैदा किया जाए, किसी तरह इबहम पैदा किया जाए, किसी तरह हम असल इशू से हट जाए। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को और हाई कोर्ट के फैसलों को फॉर द टाइम बीइंग आप साइड पे कर लें। झगड़ा कहां से शुरू हुआ है? झगड़ा यहां से शुरू हुआ है कि आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। क्या 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। भाई, अगर आप 90 डेज में इलेक्शन करा देंगे तो फिर ये झगड़े भी जरूरत ही नहीं थे। आप किसी को अदालत में आने की भी जरूरत नहीं थी, किसी को प्रोसीडिंग्स में शामिल होने की भी जरूरत नहीं थी, किसी को छोटा बेंच, लार्जर बेंच और फुल कोर्ट कहने की भी जरूरत नहीं थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है? देखिए ना, आज तो चलो उस बिल के मुताल्लिक था कि जो कि एक जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो पावर्स डिराइव करते हैं। आर्टिकल 184 हो या 185 हो, जो रीजनल जुरिस्डिक्शन और एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, उसमें अमेंडमेंट किए बगैर सब लेजिस्लेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को डिस्कस करने की कोशिश की गई और उसको कर्टेल करने या उसमें एनहांस करने या जो भी मैं कहूं, अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग मेरिट ऑफ द केस पे नहीं जाना चाहता, तो वो तो आइन में तरमीम के बगैर हो ही नहीं सकती है। तो सब लेजिस्लेशन के जरिए जो उन्होंने कोशिश की, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पिछले केसेस में? एक बात पूछी है, क्या 90 डेज में इलेक्शन होने? उन्होंने कहा, सबने कहा हाँ जी होने। तो भाई कराओ ना इलेक्शन। उसके लिए क्या आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे पाबंद है टू फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबने माना हाँ जी पाबंद है। तो फिर भाई इसमें झगड़ा किस बात का है? बेसिकली ये कभी करारदादों के पीछे छुपते हैं। सर, मसला ये है कि इस वक्त टेक्निकलिटीज के पीछे सब छुप रहे हैं। पाशा साहब, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि असल इशू जो है वो है कि जी इलेक्शन वक्त पे होने हैं या नहीं होने? क्या ये प्रोसीजरल मामलात बेहतर हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन सर इन लॉन्ग टर्म क्या आपको लग नहीं रहा कि ओरिजिनल डिबेट से हम सब लोग हट रहे हैं? इलेक्शन अगर वक्त पे नहीं हुए तो क्या वो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या इस वक्त हम ये जो प्रोसीजरल मामलात में उलझ रहे हैं इसको ठीक करके फिर इलेक्शन कराना ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी अप्रोच है, बजाय इसके कि हम इलेक्शन वक्त पे होने या नहीं होने उस डिबेट के ऊपर फोकस करें? देखिए, मामलात तब उलझते हैं जब आप स्मूथ एक काम चल रहा है
تو اس سے ڈیویٹ کر جائیں یا ایک راستہ تبدیل کر جائیں. دیکھیں دس از ویری سمپل. ایک پٹیشن فائل ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں. جج صاحب نے اس کو فوری طور پہ ود ان ڈیز فیصلہ کر کے ڈائریکشن دے دی ای سی پی کو الیکشن کرانے کی. ایک دوسرا فریق وہ چلا گیا آئی سی اے میں. آئی سی اے پینڈنگ تھی, ساتھ ہی یہ 184(3) کی پروویژن انووک کر کے پٹیشنز کو کر دیا الاؤ, اور سو موٹو بھی لے لیا, 3 پٹیشنز کو بھی انٹرٹین کر دیا. وہاں سے گڑبڑ ہوئی اور الٹیمیٹلی وہ معاملہ ہائی کورٹ والا وہ آنا ہی سپریم کورٹ میں تھا. ٹوٹل 5 یا 6 دن ان کو ویٹ کرنا پڑتا. جو حکومتی اتحاد جو بینیفٹ لے رہا ہے یا الجھاؤ کی کیفیت پیدا کر کے اس کو یہ کر رہے ہیں, یہ مسئلہ ہی نہ بنتا. دیکھیں تمام معاملات کو اگر سموتھلی چلنے دیا جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی. پھر آگے جا کے ایک اور میٹر آ گیا جی فل کورٹ کیوں نہیں بنایا گیا, اس کی بھی اپنی جگہ پہ امپلیکیشن ہے. بھائی اگر بن جاتا تو کیا حرج تھا, گورنمنٹ کے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے اعتراض کرنے کی. آج وہ سر وہ اس وقت بھی اس فل کورٹ میں بھی سر یہی جواب دائر کر رہے ہوتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس سیکیورٹی کنسرنز ہیں. آپ کچھ بھی ہماری جو اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں, آج میں دیکھ رہی ہوں میرے سامنے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اندر جو ساری گفتگو ہوئی ہے اس میں وہی کہہ رہے جی 21 ارب ہم نہیں دے سکتے پیسے, ہم لوگ ہمارے اور بڑے خرچے ہیں. حالانکہ وہ باقی چیزوں کے اوپر فنڈز اناؤنس کر رہے ہیں, ترقیاتی فنڈز ہو رہے ہیں, سب کچھ جو پیسے وہ نکل رہے ہیں. 21 ارب روپے ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ ادھر بھی سر یہی توجہ تھی حکومت کے پاس ہی کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیے میں یہ بات بالکل آپ کی بات سے ٹو سم ایکسٹینٹ اتفاق کرتے ہوئے کر رہا ہوں بات کہ کیا معاملات کو اگر ایز اٹ از بہتر طریقے سے اس کو سالو کیا جاتا تو کوئی کیا اس میں برائی کیا تھی. جب آپ اوور ڈوئنگ کریں گے تو دوسرے فریق کو آپ اپرچونٹی دیں گے انگلی اٹھانے کی, اعتراض کرنے کی یا ڈیویٹ کرنے کی. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے, اب مسائل آ گئے ہیں ایگو کے, انا کے مسائل آ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھ رہی آپس میں, ان میں کنسنسس نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, اچھا سپریم کورٹ میں جس طرح ڈفرینسز کھل کے سامنے آئے ہیں اس طرح سر بارز کے اندر بھی آج بھی وہ وکلا برادری کے اندر بھی جو سارے تنازعات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. وکلا برادری میں کوئی نہیں ہے ماں سوائے ایک پارٹی کے پولیٹیکل ونگ کے. سر وہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعت کے پولیٹیکل ونگ میں جو کہ لا منسٹر صاحب کے ساتھ بڑے ان کے اچھے تعلقات ہیں ان کی وجہ سے اختلافات ہیں, وہ بالکل یہ الزامات آپ پہ. دیکھیے بات یہ ہے, میں بات کرتا ہوں اپنے ادارے کی, پاکستان بار کونسل کی. پاکستان بار کونسل کی جو اس وقت آئیڈینٹی ہے, ہمارا کسی پولیٹیکل نہ وائس چیئرمین صاحب کا نہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. اور یہ بات میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی بتائے کہ فلاں پارٹی کے ساتھ میرا جو ہے وہ تعلق ہے. میں نے تو زندگی میں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا. ہاں میں بالکل یہ ایٹ بار یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, آن ایئر بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہم بات کریں گے, ہم امپارشل ہو کے بات کریں گے, ہم غیر جانبدار ہو کے جب بات کریں گے, ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جب بات کریں گے, تو پھر اگر ہماری بات کسی کو بری لگے تو وہ